personal nga pamahayag o opinion mga higala na Senador Alan Peter Cayetano. Di ba? Kung ang gobyerno mga higala, ingnon lang ka nga, siyempre kay si Rimulya ron, si kiniragyo Jesus mga higala nga hudas kaig batasan, Nixon. No? Jesus Crispin Rimulya, pero hudas man kay mga higalag batasan. Uy, sama ni. Di ba? Kada mamahayag lang katubangan sa media mayangon, ana na warrant, anytime pwede na nya dalon sa mga higala sa laing nasod. Nga, noon naman tayo sistema pagka sa hustisya dito sa Pilipinas, nga maoy, dunay katungod. Sana, na inotel na gyud ang atong justice system. Di ba? Nga maoy, dunay katungod mga higala. Pero kung dili kay assure og hulgaon na noong kas gobyerno ana bisag ako, kung ako kung gabahin mga higala. Idalon ko dito, basig ibutang ko dito, may igsoon sa nasod in town nga way signal. Mutago gyud ko. Wata mo ingon nga maayo na nga opsyon, pero kung ikaw mga higala gipangita sa gobyerno nya dili ka makasigurado nga mahatag sa imo ang tanan nimong accorded rights mga higala isip napasanginlan o dunay giatubang mga higala nga legal battle kung dili na mahatag sa imo maigsoon. Well, the option is sa kupadakop buhi. Oh, Bullseye! Bullseye! kay mismo ang gobyerno dili na maka-assure mga higala nga mudagan ang hustisya nga naman. Lahi po na ilang intensyon. Gusto po nila mga higala nga dakpon pod si De La Rosa. Bullseye! Bullseye!